अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के पुराने शहर में बहुत ही जल्द दौड़ेगी मेट्रो रेल। एकुम मुहर्रम को खिलाफ काबा तब्दील करने के लिए तैयारियों का आगाज। हैदराबाद में एटीएम से निकाले 8,000, हाथ लगे 600 रुपये। और टमाटर का एक किसान एक माह में बन गया करोड़पति। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर में बहुत जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। इसके लिए अहम पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुराने शहर में 5.5 किलोमीटर तक बैलेंस मेट्रो अलाटमेंट MGBS से दारुशिफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, अलीजा कोटला, दायरे मीर मोमिन, हरी बौली, शालीबंडा, शमशीरगंज, अलियाबाद से फलकनुमा तक ये काम किए जाएंगे। सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार, शालीबंडा, शमशेरगंज और फलकनुमा में मेट्रो स्टेशन होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के NDNVS रेड्डी ने बताया कि अंदरून एक माह हुसूल राजी के लिए नोटिस जारी की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते को रियासत के 23 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए। बी गीता राधिका का CDMA CGHMC में तबादला किया गया है। CDMA ऑफिस में JD के तौर पर T कृष्ण मोहन रेड्डी को तैनात किया गया है। K नारायण राव और मोहम्मद यूसुफ को GHMC मुंतकिल कर दिया गया। A सुरेश को GHMC में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर, B सुमन राव को बड़ंगपेट के म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर, A वानी को मीरपेट के म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर, CH नागेश्वर राव को रामगुंडम के कमिश्नर के तौर पर, CH श्रीकांत को तुर्कांजल के कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया। पेद्दा अंबरपेट के कमिश्नर के तौर पर S रविंदर रेड्डी, घटकेसर म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर MD साबिर अली, नागारम कमिश्नर के तौर पर B राजेंद्र कुमार और पोचारम म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर P विमन रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। शहर हैदराबाद के खानगी बैंक के ATM से रकम निकालने वाला एक शख्स उस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब 1,000 रुपये निकालने पर मशीन से सिर्फ 200 रुपये ही निकले। ये वाक़या नाचाराम के मल्लापुर इलाके के HDFC बैंक के ATM में पेश आया। उस शख्स ने इस तरह से जुमला 8,000 रुपये निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ सिर्फ 600 रुपये आए। उसी तरह और भी कई अफराद ने इस ATM से कम पैसे निकलने की शिकायत की है। अवाम का हुजूम वहाँ जमा हो गया और हुक्काम को मुतल्ला किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने दोमलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर डकैती की वारदात में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 3 जुलाई 2023 की शाम के औकात में हिमायत नगर में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक के ATM सेंटर में एक नौजवान रकम जमा करवाने आया था। वो मशीन में रकम डिपॉजिट कर रहा था कि मुलजिमीन ने काली मिर्च का स्प्रे उसके मुंह पर छिड़क दिया और 7 लाख रुपये नकद रकम लूट कर फरार हो गए। रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले चारों मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 3,25,000 रुपये की नकद रकम, एक स्विफ्ट कार, एक पल्सर बाइक, पेपर स्प्रे की बोतल जब्त कर ली गई। मुलजिमीन का ताल्लुक केरला से बताया गया है। ज़िले जगतियाल में एक खातून का नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसके गले से जेवरात लेकर फरार हो गए। ये वाक़या इब्राहिमपट्टनम मंडल के गुड्डूर गांव के खेत में पेश आया, जहां M नरसू नामी 55 साला खातून खेत में काम करने के बाद वापस हो रही थी कि ये वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये खातून गाँव के करीब खेत में काम के लिए गई थी। रात को घर वापस न होने पर उसके अरकान ख़ानदान ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसकी नाश खेत के करीब खून में लथपथ पाई गई। उसके सर पर जख्म के कई निशान थे और उसके जेवरात भी गायब थे। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उस वाक़े की तफसीलात हासिल की। उसके अरकान ख़ानदान की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। एक गैर मामूली वाक़े में हादसे के बाद पुलिस को टमाटरों से भरे ट्रक की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ी ताकि टमाटरों की चोरी को रोका जा सके। तफसीलात के मुताबिक एक लारी हैदराबाद नागपुर कौमी शाह 44 पर रियासत तेलंगाना में आदिलाबाद के मज़ाफ़ात में मावाला मंडल के करीब हफ्ते को उलट गई। मावाला पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गश्ती टीम को मुकाम हादसे पर तैनात किया गया ताकि लोगों को टमाटर ले जाने से रोका जा सके। पुलिस ने बताया कि टमाटरों का लोड लारी से
شام تک خالی کر دیا گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب لاری میں ٹماٹر کرناٹک کے کولار سے نئی دہلی لے جائے جا رہے تھے۔ ٹرک کے ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی 638 کریٹوں میں 18 ٹن ٹماٹر لیے جا رہے تھے، جس کی قیمت تقریباً 22 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس وقت دہلی میں ٹماٹر 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے دہلی کے تاجر جنوبی ہندوستان سے ٹماٹر درآمد کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں ٹماٹر کی کاشت کرنے والا ایک کسان صرف ایک ماہ میں کروڑ پتی بن گیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملک بھر میں ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور فی کلو گرام ٹماٹر 150 سے 300 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ضلع پونے کے ایک کسان نے ایک ماہ میں 13,000 کیرٹ ٹماٹر بیچے اور 1.5 کروڑ روپے کمائے۔ اس نے اپنی 12 ایکڑ زمین میں ٹماٹر کی کاشت کی۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے جنار گاؤں کا کسان تکارام بھاگوجی گیاکر نے 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی۔ تکارام بھاگوجی گیاکر نارائن گنج میں ٹماٹر کا ایک کریٹ بیچ کر ایک دن میں 2,100 روپے کمائے اور جمعہ کو اس نے کل 900 کیرٹ فروخت کیے، جس سے ایک ہی دن میں 18 لاکھ روپے کمائے۔ تکارام نے اپنے بیٹے ایشور گیاکر اور بہو سونالی کی مدد سے ایک ماہ میں 13,000 ٹماٹر کے کریٹ بیچے۔ ان کے پاس 18 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ اس نے ٹماٹر کی کاشت کے لیے 12 ایکڑ زمین استعمال کی۔ خاندان کے مطابق وہ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اچھے معیار کے ٹماٹر لگاتے ہیں۔ تکارام کی بہو سونالی پودے لگانے، کٹائی اور پیکنگ جیسے کاموں کا انتظام کرتی ہے، جبکہ ان کا بیٹا ایشور سیلز مینجمنٹ اور فائنینشیل پلاننگ سنبھالتا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کی محنت نے اس خاندان کو کروڑ پتی بنا دیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قصبہ کعبہ کی تبدیلی کے لیے مقررہ ادارے کے سربراہ نے مختلف امور کا جائزہ لیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں شعبہ فنی امور کے نگران انجینئر سلطان القریشی نے غلاف کعبہ کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی بجلی کی گاڑیوں اور دیگر مشنری جن میں لفٹس وغیرہ شامل ہیں کا جائزہ لیا۔ غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا بھی تعین کیا گیا۔ اس مخصوص راستے سے گزر کر غلاف کعبہ کو وہاں تک لانا اور اس کے بعد کعبے کے چاروں سمتوں میں غلاف کو لفٹر کے ذریعے بلند کرتے ہوئے اسے کعبے کی چھت تک لے جانے کے مراحل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ دریں اثنا ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے 15 افراد کو فنی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے، جن میں غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہیں۔ واضح رہے کہ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ کعبے کے بالائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کا سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے سجایا جاتا ہے، جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا جاتا ہے۔ اس عمل میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز قصبہ کمپلیکس کے نگران علی امجد الحاجی نے بتایا کہ غلاف کعبہ نئے سال ہجری کے پہلے روز تبدیل کیا جاتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ قصبہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ گزشتہ سال حرمین شریفین کے انتظامیہ نے روایت کی تبدیلی کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب 1 محرم کو منعقد ہوگی۔ مرکزی حکومت نے گروگرام، فرید آباد اور نوئیڈا بشمول دہلی اور اس سے مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر 90 روپے فی کلو گرام کی رعایتی قیمت پر ٹماٹر کی فروخت شروع کر دی ہے۔ NCCF ذریعے رعایتی شہروں پر ٹماٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی یہ فروخت لکھنؤ اور کانپور میں بھی 15 موبائل وینز کے ذریعے رعایتی شہروں پر آج سے شروع کر دی گئی ہے۔ مرکز نے آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر سے ٹماٹر کی فوری خریداری کی ہدایت جاری کی ہے، تاکہ ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی خوردہ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بڑے صارف مرکزوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ صارفین کے امور کے محکمے نے زرعی امداد باہمی کی مارکیٹنگ کی قومی فیڈریشنز اور امداد باہمی کی صارفین کی قومی فیڈریشن سے کہا ہے کہ وہ 3 ریاستوں میں منڈے سے ٹماٹر کی فوری خریداری کریں، تاکہ صارفین کے ان بڑے مرکزوں میں ٹماٹر کی ایک ساتھ تقسیم کی جا سکے۔
कर्नाटक में एक नौजवान ने उस पर हमला करने वाले चीते से इंतहाई दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए उसे जख्मी कर दिया और जख्मी चीते को मोटरसाइकिल पर बांधकर महकमे जंगलात के एहलकारों के हवाले कर दिया। ये अजीब व गरीब वाक़या कर्नाटक के हासन जिले के हुबली बालीगांव गांव में पेश आया, जहां गांव के वेणुगोपाल उर्फ मुत्तू पर जुमा की सुबह उस वक्त चीते ने हमला किया जब वो अपने खेत में जा रहा था। नौजवान ने हिम्मत करते हुए चीते का मुकाबला किया और उसे मोटरसाइकिल पर ही रस्सी से बांध दिया। महकमे जंगलात के एहलकारों को जख्मी चीता हवाले कर दिया, जिस पर जंगलात के अमले ने चीते का इलाज किया। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में हफ्ते की रात कुन्नूर यात्रा में शामिल गाड़ी का डीजे 11 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें बरखी रू दौड़ गई, जिसके नतीजे में बरखी का करंट लगने से 10 अफराद झुलस गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। ये हादसा भोनपुर पुलिस स्टेशन के राली चौहान गांव में पेश आया। ये सब कुंवर यात्रा को हरिद्वार से लाए थे। मरने वालों के नाम हिमांशु, प्रशांत, महेंद्र, लुक्मी और मनीष बताए जा रहे हैं। हिमांशु और प्रशांत दोनों हकीकी भाई हैं। तीसरे हकीकी भाई विशाल की हालत तशवीशनाक है। तमाम मरने वाले राली चौहान गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा रात तकरीबन 8:30 बजे पेश आया, जब नौजवान अपने गांव राली चौहान वापस जा रहे थे। कुंवर जुलूस के साथ एक लंबा डीजे भी था, जो गांव के मंदिर के करीब हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे करंट लग गया। मौके पर कोहराम मच गया। कुछ अफराद ने जख्मियों को ट्राली से अलग किया। इत्तला पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को गंगानगर के आईएमटी आनंद हॉस्पिटल और मेरठ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। इस वाक़े से मुश्तगिल गाँव वालों ने सड़क ब्लॉक कर दी और कई पुलिस स्टेशन को फौरी फोर्स मौके पर पहुंच गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में बहुत ही जल्द दौड़ेगी मेट्रो रेल। एकुम मुहर्रम को खिलाफ काबा तब्दील करने के लिए तैयारियों का आगाज। हैदराबाद में एटीएम से निकाले 8,000, हाथ लगे 600 रुपये। और टमाटर का एक किसान एक माह में बन गया करोड़पति। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।